নমস্কার সবাইকে যত্ন খুলুঙ্কা। আজকে আমি বাংলাতে ভিডিও করছি কারণ আজকের এই ভিডিওটা যাতে সবাই বুঝতে সাহায্য হোক বা বুঝতে পারো যার কারণে আমি আজকে বাংলা ল্যাঙ্গুয়েজে আপনাদের সামনে কিছু কথাবার্তা তুলে ধরতে চেষ্টা করব। যে আজকের এই দিনটাকে আমরা সবাই দেখছি হয়তোবা যে আজকের দিনে যে রাত্রে যে আমাদের ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মহাশয় উনি ঘোষণা করে দিয়েছেন যে 7 আগস্টের দিনটাকে হ্যান্ডলুম ডে পালিত করার জন্য বা হ্যান্ডলুম ডে মানানোর জন্য। তো এই বিষয়ে আজকে কিছু তথ্য বা কিছু আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চেষ্টা করব আমি আমার যতটুকু সম্ভব। তো ভিডিওটি পুরো দেখবেন, আজ এই অনুষ্ঠানে পুরো জড়িত থাকবেন, এই পর্যন্ত পুরো দেখবেন, সাথে থাকবেন। এবং আজকের এই তথ্যটা হয়তোবা সবাই একটু জানার অনেকটা ইম্পর্ট্যান্ট। তো আমি পার ডে ককবরক ভাষা দিয়ে বা ত্রিপুরা ভাষা দিয়ে, আমাদের ত্রিপুরা ভাষা দিয়ে আপডেট দিয়ে থাকি, আপনাদের সামনে কথাবার্তা তুলে ধরে থাকি। তো আজকে বাংলা ইউজ করছি যাতে এটিপি নিউজ চ্যানেলের ফ্যামিলিতে যারা কয়েকজন আমাদের ভাই বোনরাও আছে ওনারাও যাতে বুঝতে সাহায্য হোক সেই জন্য। তো বেশি কথা না বাড়িয়ে চলো ভিডিওটি শুরু করা যাক। কথাটি হচ্ছে এই 7 আগস্টের দিনটাকে হ্যান্ডলুম ডে কেন ঘোষণা করে দিচ্ছে ভারত সরকার বা ভারতের প্রধানমন্ত্রী, এবং উনি হ্যান্ডলুম ডে ঘোষণা করে দেওয়ার জন্য বা ঘোষণা করার জন্য এই 7 আগস্টের দিনটাকে কেন বেছে নিতে হয়েছে এই সম্বন্ধেও ক্লিয়ারলিভাবে আমি এক্সপ্লেন করতে চেষ্টা করব আমি আর যতটুকু সম্ভব। তো এই বিষয়ে আমরা জানার জন্য আমরা একটু পিছনে যেতে হবে। এইটার মধ্যে যে এই বিষয়ের মধ্যে আমাদের ভারতের ঐতিহাসিক জড়িত রয়েছে। যে আমাদের ঐতিহাসিক আমরা দেখতে গেলে আমাদের ঐতিহাসিক 1905 সালের কিছু তথ্য এখানে জড়িত রয়েছে। 1905 সালের 7ই আগস্টের দিনে কলকাতা টাউন হলে স্বদেশী আন্দোলন আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়েছিল। সেই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে যে সেই দিনে বা সেই সময়ে সেই জেনারেশনে ভারত অন্য বিদেশি পণ্যের বা বিদেশি কাপড় চোপড় বা বিদেশি পরিবর্তনের জিনিসপত্রগুলো বিদেশি থেকে আনা হতো। সেজন্য আমাদের দেশীয় পণ্যের বা দেশীয় যেগুলো কাপড় চোপড় যারা হাতের তাঁতি দিয়ে ক্রিয়েট করে বানায়, সেই 7ই আগস্টের দিনে যে আমাদের ভারতের যারা জাতি, যারা কমিউনিটি বা যারা হাতের তাঁতি দিয়ে কাপড় চোপড় বানাতো বা নিজের দেশে এরকম ক্রিয়েট করতো বা বানাতো, তাদেরকে আরও উৎসাহ বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল যাহাতে আমরা সেই সময়ে যাহাতে বিদেশি পণ্য আমরা যাহাতে আনতে না হয় বা বিদেশি কাপড় চোপড় বা বিদেশি যে কোনো পরিবর্তনের জিনিসপত্রগুলো আমরা বিদেশি থেকে আনতে না হয়, এই কারণে সেই সময় যারা হাতে দিয়ে ক্রিয়েটিভ করে তাদেরকে উৎসাহ বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। যার ফলে আমরা বর্তমানেও আমাদের দেশে কাপড় চোপড়ের বা এরকম পরিবর্তনের অভাব বর্তমানেও নেই। সেই সময়ে বা সেই উৎসাহিত করে দেওয়ার ফলে এখনও পর্যন্ত বর্তমানেও আমরা আমাদের কাপড় চোপড়ের জন্য বা আমাদের অন্যান্য আরও পরিবর্তনের সামানগুলো আমরা বর্তমানেও অভাব নেই। তো সেই কারণে কেননা আমরা তাদেরকে সম্মান জানানে আমরা 7ই আগস্টের দিনটাকে আমরা আমাদের হ্যান্ডলুম ডে পালন করার জন্য বেছে নিয়েছে 7ই আগস্টের দিনটাকে। তো সেই দিনটাকে ওনাদেরকে উৎসাহ করে দেওয়া হয়েছিল যারা হাতের তাঁতি দিয়ে ক্রিয়েট করতো। তো এই যে 7ই আগস্টে হ্যান্ডলুম ডে শুধু এই দিনে আজকের দিনে বা 2026 এই বছরের আজকের দিনটাকে শুধু একবার নয়, এইটাকে ঘোষণা করে দেওয়া হয়েছিল প্রচুর বছর আগে, প্রায় বছর আগে এইটাকে ঘোষণা করে দেওয়া হয়েছিল। প্রথম হ্যান্ডলুম ডে পালিত হয়েছিল যে 2015 সালে 7ই আগস্টের দিনে। 2015 সালে 7ই আগস্টের দিনে প্রথম হ্যান্ডলুম ডে ঘোষণা করে দেওয়া হয়েছে যে মোদী সরকার তখন 2015 সালে ঘোষণা করে দিয়েছিল যে 7ই আগস্ট 2015 সালে
এটাকে প্রথম, এবং সেই বছরে 2015 সাল থেকে প্রথম হ্যান্ডলুম ডে হিসাবে মানিয়ে আসতো বা মানাতো বা ঘোষণা করে দেওয়া হয়েছিল বা ঘোষণা করে দিত প্রথমবার 2015 সালে বন্ধুরা। তো আশা করছি আপনারা ক্লিয়ারলিভাবে কথাটা আমার আজকের যে আলোচনার বিষয়টা একটু ক্লিয়ারলিভাবে বুঝতে পারছেন। তবু কমেন্ট করে জানাবেন আপনারা কোথা থেকে ভিডিওটি দেখছেন, একটু কমেন্ট করে জানাবেন। তো আপনারা যদি কমেন্ট করে তাহলে আমিও একটু মনের উৎসাহটা বাড়ে এবং ভিডিওটি বেশি বেশি শেয়ার করবেন। তো jotona lamsogo nonai to ATP news takura ang tini kogmalama angkasung jotona nukna hoito social media ni bisingtoi je tini salugno je tini salugno handloom day মানে জাগনানি বাগাই মোদি সরকার তিনি সালগ্ন মানিনানি বাগাই যে 7 আগস্ট ni dinno maninani bagai social media ni bisingtoi kaisa video clip na hoito ba jotona nukna इंग्लिश जों प्रथमे तो सिलायनाय जे हैंडलूम डे बा हैंडलूम तमा जिनिस बा तमा मादै अबनो जों पहिले सिलायनाय हैंडलूम डे तमानि बागै जों मानेजनाय नां बा हैंडलूम डे तमा इम्पोर्टेंट बा हैंडलूम डे तमा जिनिस हैंडलूम डे 7 আগস্ট বা 7 তারিখ আগস্ট ন हैंडलूम डे मानेजनाय हिए तमानि बागै देसात खायजाका भारत सरकार सो जों प्रथमे तो बुनो सिलायनाय अबनो सिनानि बागै जों किछुटा भारतनि ऐतिहासिक बा हिस्टोरिकल किसिसा नायनानै मा थांलायनाय बा एकटु मा नायलायनाय बाहायफले तो बिदिनो पायासाक तो भिडियो पायासाक जरा लगेरि तुंदि एटीपी न्यूज नि जरा नखुंनि बरक रतने जतना आं रिक्वेस्ट खायो एंड गोबां के भिडियो शेयर खालायदि तमान बागै इंक्ला अमो तिनिनि इ भिडियो जत्तो चिनि यूथ बा चिनि रोंसरोङै तंनाय चिनि यूथ जेनारेशन रकबो जत्तो तिनिनि इ ककमालामानो बुजितलाय थे दरकार बा सिजनाय दरकार तो आइनि बागै बेसि के भिडियो शेयर खालायदि ओके तो भाइदि बेसि कक सायाव इ भिडियो चेंलायसिनाय हिस्टोरिकल जों सिनानि बागै हैंडलूम डे नि बिषयनि सिनानि बागै बा बिनि बिसिंनि जे तंनाय हिस्टोरिकल दङ जों सबाय सुख्रि सिलायनानै बागै जों थांनाय नांनाय 1905 बिसिनि अ हिस्टोरिकल ताकरो 1905 नि 7 तारिख आगस्ट मासनि 1905 बिसिनि कलकाता टाउन हल कलकातानि टाउन हल जे देशनि स्वाधीनता बा आंदोलन खालायनानै चेंलायथानिव आसुगलाय ककमालामा सालायथानिव जे स्वाधीनता आंदोलन नि बागै आसुगलाय कक सालायथानिव जे आफुनि जेनारेशन नि चिनि भारत अन्य कान्ट्री नि जे कानमुं चुमुंनि जत किसु प्रडाक्ट बा कानमुं चुमुंनि जत किसु मादि माने अब जों फाटार हानि मा लाखबो माने अबनो जों फाटार हानि मा तुबुयो तो बिनि बागै अ दिन 7 आगस्ट नि दिन जे अपानादाय जे याकबाय रेसामे बा जों रेसामे हियो थान्थि हियो अन्य ब्रुक बा थान्थिबो हिनाय दङ कम्युनिटि किसु देबरमा देरि आं देरखले थान्थि हियो तो जों ओंखार सामे हियो रेसामे बाय टागनाय बा याकबाय रेसामे बा याकबाय सालामनाय रिजुं सालामनाय रगनो बा जे रिजुं सालामनाय कम्युनिटि रगनो बा जाति रगनो अर अन्य जाति दंनाय रगनो जारा जे याकबाय सालामै टागै रि बानायनाय रगनो आरो किसा बुखा उत्साह खायरमानि बा बगनो आरो क्राखे फान रमानि क्राखे बगनो उत्साह खायरमानि अ दिन माने जाहाते भारत अन्य कान्ट्रीनि बा विदेशनि कानमुं चमुंनि मानदै खुनिर लाखुनि नांया उनाय तै हिए माने निजेनि कान्ट्रीनो बानाय जागनाय तै हिए आरो उत्साह बारेरमानि अ दिन 7 आगस्ट नि दिन इंक्ला इन स्पेशली जों इ दिन मानेजनाय अनेक इम्पोर्टेंट कारण जों कानमुं चुमुं सारा ताबुकनि जेनारेशन कोनो मंसा अकक्रै माने मंसा चिनि कानमुं चुमुं सारा जों मंसा चिनि ब्रगमुनि सुनि कानमुं चुमुं दाइस नायथकमं चिनि मोसांमं जत किसु तो आइनि बागै इन स्पेशली सिमा चिनि बागै हि आं मावान सको तो आफुनि दिननि कारणे आफुनि जे बगनो खाबसारमानि कारणे ताबुकनि जेनारेशन बा ताबुक सोक जरा पर्यन्त ताबुकनि दिन तिनिनि साल पर्यन्त भारत रिचुंनि कानमुं चुमुंनि कोनो अभाब गरै अमै फाइमानि बा फाइका बा ताबुक तमक अबाहायफ्ले इंक्लाय जों अबनि बागैसे जे 1905 नि 1905 7 आगस्ट नि सालगनि कारणे
से जों ताबक এই যে কানুন জমং নাইথাव मोजां सिनि ड्रेसिं अलग अलग कालेक्शन अब जत अ दिननि बागैसे अ दिननि बागैनि कारण अ दिननि कारण एसे एबाहायके जों ताबक मातंगो बा मावो एभेलेबल मावो रिजों जे हिंदी अबहाय आइनि बागै जों 7 आगस्टनि दिनाव मानिथाय अनेकि इम्पर्टेन्ट तो अमो जे 7 आगस्टनि दिन जे हैंडलूम डे अमो शुधु 2026 बा এই বিষয় पयला साख्लाय जागमु अबहायाखौ अबनो पयला साख्लाय जागमानि दिन अंखा 2015 नि 2015 नि 7 आगस्टनि दिनाव बा 7 तारिख आगस्ट 2015 नि বিষয় अमनो पयला मोदी सरकार बा भारत सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बरंगरं साख्लाय रोजाक 2015 नि सालगनो पयला हैंडलूम डे माने जाबाय फेमानि बा पयला हैंडलूम डे 2015 नि বিষয় न 7 आगस्टनि दिननि सिमिना अमो पयला हैंडलूम डे चेंजाक माने बा साख्लाय रोजाक माने घोषणा खालाय रोजाक माने तो ताबो अबहायखेनो बो बेसि बेसि ताख्लायनि বিষয় बो जे 2026 नि दिन बो तिनिनि सालगो बो अबहायके साख्लाय रखा जे 7 तारिख आगस्ट न जों मानेलायथाय अनेक इम्पर्टेन्ट अबसिनि बागै बारिखे जों बनो बोखारवै जों बनो मानिलायथाय दरकार पुसिलायथाय दरकार अबहायके साख्लायखा मोदी सरकार ताकरो ना हयतो भिडियो क्लिप स्क्रीन नुइ मानखना सो तिनि भिडियो आसकनो क्लियर क्लेनो कग्रु कगबाय बा त्रिपुरा कगबाय बुजि मानखना तिनि कगनो बिसक जरथाय इम्पर्टेन्ट ओके सो अबहायखे नगनि बागै कोनो ना कगनो तये आं कोनो ना कोनो कगनो तये एक्सप्लेन खानि फाय आं ननि तको अक्सय त्रिपुरा भिडियो पुरा नायमान बागै जतन हामबाय भिडियो बेसे बेसे के गोबां के शेयर खालायदि आरो न बुजिगानि नायथं अबनो एकटु कमेन्ट के साबो ओमफ्राय भिडियो लाइक रदि जाजाखांक्ला भिडियो लाइक खेदि नगनि लाइक कमेन्ट शेयर अफ फायखांक्ला आरो आनि भिडियो खायनानि बा नगनि बागै आरो कग मालामा गाम गाम न एक्सप्लेन खाय सायखना रनानि खाबसाव तो सालगाम जतन